ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପିଢ଼ି ଠାରୁ ହାତରେ ଲାଠି ଖଣ୍ଡେ ଧରି କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କଣ ପାଇଲେ? ଶେଷରେ ସେ ଜାତିର ପିତା ହୋଇ ନାଥୁରାମ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ରହିଗଲା। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପମାନ ହେଇପାରିବନି। ଆଜିର ବେଇମାନ ମଣିଷମାନେ ତୁମ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଦେଇପାରିବେନି। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମିଳିବ ଲାଞ୍ଛନା, ଯାତନା, ନିର୍ଯାତନା। ତଥାପି ଧର୍ମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୁର୍ଯୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ତୁମର। అమ్మా ఓ సలాటి అంగారడి మారియా అపాతలంగా సమ్మరే నోటిని డబే అబే अबे दुजोड़ी लाभ खेती हिसाब कर लक्ष्मण डाकुआ जाति भंडारी फूल मारी रांपी देवी ठियारे ठियारे आमको कौन पचारू बा तो खैटा को पचारूनु राग साप आयुष्य जाति के बड़े आश्रय भावी शक्त प्रहार करे परिणामटा भयंकर हुए धमकर मुहरे बापा सीधा लुंगी टेकिंग एंड पुशिंग एकदम चुप संवादिक और साहस को माने पूर्व संवादिक नेता मंत्री माने मो बाबू छाया तले आश्रय तले पुलिस मते चार फोन करे मो बुझी पारुनी ओ केमिति मो विरुद्ध स्वर उत्तोलन करू मानवा को पड़ो साहस मोर नुहे साहस से कलम तो स्वामी के बुझा 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 मुदा कथा राजी न हमें समाधि तू मो कथा जदि राजी न हो ताहले मो तो स्त्री
স্বামীকে ছাড়ি দেবি আরে আরে তোর স্বামী নবুঝিব এই, আমার গলাটা উঠাই, বাঁচাবো। আরে সাংবাদিকরা যাইছি ବାଳ ଖାଇଗଲା ଆଉ ମାଇକିନା ସହିତ ଆମ ଟିକେ ହେଲୋ ହବାନା କାମଟା କରିଦେଇଛୁ ଆରେ আম্মা তাহলে শাড়িটা কি ভাটো মাইলা কেটে শাড়ি পুরাপুরি পরম পুরুষ টাইপে মারিলা আরে আরে আরে
ଏମିତି ଆମର ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଯିବୁ ଯିବି ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଯିବି ଆରେ ମୋ ବାଛର ଫାଟି ଯାଇଛି ମୋ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି ବୁଝାରୁଥିଲି ଛୁଆ ଆରେ ତୁ ପାରିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକର ମনের কথা যদি আমার উপরে প্রকাশ করো और তোমার মনে যে অবস্থা ঠিক এমনি আমার ও সালাটি अंगारेडी ये मेरा पट्टी अपार्ट रहेगा आखिरी जावे আরে
ହଁ ତାଲ ତାଲ आई आई अम्मा अम्मा वही सराटी अम्मा সম্পর্কিত আর তার স্ত্রীর মরার কথা যদি কেবে কৌশি দিন আহ্বানে প্রকাশ করিব তাহলে তোমার অবস্থা ঠিক এমনি হব আমি কিনা ওই সারাটি আঙ্গার ସେଇଟା ଆଜି ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଆଉ ତମ ଫଟୋ ବି ବାହାରିଛି ବାପା ବାପା ଶୋଇଛି ଫଟୋ ভাই ভাই এই দেখ ভাই আজ মার্কেটରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଭାକୁର ମାଛ ଆଣିଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବେଶ ମଜାରେ ଖାଇବା ଏ ସମରେ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ରେ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା କଣ ହେଇଛି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଏଇ ରେ ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କିଏ ମାରି ଦେଇ আরে ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି ରେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ